Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Cebuanos Filipinos continue to thrive wherever they are all over the world. Catch a glimpse of their adventures as they explore and experience the world and share experiences with Filipinos living abroad. Join us and travel the world through their eyes with Attorney Divine Marshall Flores live from New Brunswick, Canada, and Tony Ortega live from British Columbia, Canada. This is CCTN International Pinoy Journeys. Good morning! Welcome sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores live gikan diri sa New Brunswick, Canada. Ug ako usab si Tony Ortega live gikan sa probinsya sa British Columbia, Canada. Maayong buntag Pilipinas ug maayong hapon Canada. Yes, maayong hapon nimo diha Tony. Unya sa atong mga nagtan-aw karon ikatuloron nga episode sa atong CCTN International Pinoy Journeys. Tinuod attorney niya atong ipahibaw sa atong viewers nga live ta karon is a real time. It's 9:30 to 10:30 in the morning in the Philippines, and then 5:30 to 6:30 in the afternoon in Canada. Makita puta nila sa atong mga cable station Visayas and Mindanao, makita sa nila sa Facebook ug sa YouTube. Yes, tinuod na live ta sa Facebook ug sa YouTube. Unya Tony, tulo ang atong location karon bat mapun-an ta karong taud-taud no kay ikaw diha live sa British Columbia, ako live dire sa New Brunswick, Canada. Ang atong technical live gikan sa Mabolo, Cebu City, Philippines. So ingon na lain og location. But kay Bauka Tony, I'm so excited. Dili lang ko excited tungod kay February na, hapit ng Valentine's Day, but excited ko tungod sa atong guest karong buntaga nga medyo gimingaw na jud ta ani gusto natang makahibaw kung kumusta ni siya. Kay murag dugay na nato ni siyang gikauban ngadto sa Cebu, nailhan ni siya sa mga sakop sa media tungod kay nagtrabaho siya sa gobyerno. Unya karon ida siya sa Ginoo sa laing lugar. Tinuod attorney, nag-mention man ko ganina nga February is a celebration, is a month of love. So murag na curious ko nimo basin doon na ni connection sa atong guest karong hapuna or buntaga diha. Yeah. Klaro kayo kay atong guest karon nga in love kay atong guest karon nagsulod og buwa. Okay, I'm so excited no nga atong mahinabi atong higala. Dugay na ni siya Tony no nga information officer sa DSWD7. Dahimo siyang media relations officer, mo nang favorite kay siya sa media kay basta na issue in relation sa DSWD siya dayon ang ato interviewon. Nahimo siyang HR officer sa DSWD. So dugay-dugay jud ni nato nga kauban nakauban no na partner nato sa mga sakop sa media dinha sa Cebu. And I think kadaghanan natong mga Cebuanos kaila niini akong i-introduce ninyo live gikan sa Georgia, USA. Way lain kundi si Ma'am Jaybee Binghay. Ma'am Jaybee, kumusta? And maayong adlaw kanimo diha. Hello. Good morning sa ato sa Cebu, sa Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Gabi na diri sa Amerika. It's 8:30. 8:30. Onya sa ato sa Pilipinas 9:30 na siguro karon, right? Ayan, So, 9:30. Purti nagyong mingawa, onya purti sang tugnawa diri. Buko taman. Inuman
Yun ana nakabugnaw no during dapita. Okay, so Ma'am JB daghang na-excite and na-interest no sa imong story because it's the first time nga ilang mahibaw-an karong adlaw ang storya nga usa ikaw di ay ka cancer survivor. But before ta mapunta anang istorya ha, Tony atong hatagan og gamayng background ang atong mga televiewers karon nga nagtan-aw. Ma'am JB, pila ka years nga nagtrabaho sa DSWD? Kay diha magyo ka na mo nahimamat o diha ka na mo nailhit? Taod sad 26 years ko straight loyal in service to the Filipino people sa DSWD. Ang 23 ka tuig ana, I was the regional information officer. So medyo hiyang kayo nako ang media work, no? TV, radio, o kanang print media. Dayon, pagka ika-24 nako katuig, they promoted me to become the HR. So, HR o personnel akong gihandle at the time. I have something like 2,500 people to run at the time. So, medyo another stress. So, nalipay lang po ko nga ang ako ang director sa una, tagaan ko og opportunity nga makatudlo at the same time. So I was teaching in a local state university there. At the same time, I also am writing until now with Sunstar Super Balita. So medyo busy ang life kaniadto no kay I start my day at 6 o'clock in the morning. Dayon mahuman ko alas 10 na sa gabi mo magmaestra. So mo nang medyo stressful kayo. Stressful kayo ang sitwasyon niya. I was a solo parent for some time because my ex-husband left me to be on my own with my children. So I have to work 3 jobs para mabuhi ming tulo. So when they graduated college, I decided to retire. Kay sila naman mismo niingon, Ma, it's your time. Nga ma-happy na po ka. Pahuway na kag tinabaho kay purti man imong kapuyag yun. Nagtanaw binimo alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi inikulit sa balay. Wa nagi kusog, wa nay, you know. So I decided to retire in government service after serving the government for 26 straight long loyal years. Unya ni bakasyon ko diri sa Amerika. Okay. Dinhi na ko nakitaan after 10 years ko nga na-annul sa ako ang husband. Nitabo ko diri sa Amerika kay nagbakasyon. Nakita na po ko diri og Amerikano nga giminyuan ko na ko pabalikas Pilipinas. Mm-hmm. And so I moved here in 2016. I got married in 2016 November, but unfortunately, less than a year after I was married, I was diagnosed with the breast cancer. Ang nahitabo kay nagsige pa man kog suwat sa Sunstar, na ako'y lindog sa Super Balita kada Sabado kanang ko kabildo. Murag gidamgo ko one night nga giingnan ko nga kuan kanang na ako'y gihatag nimo. I cannot picture o kinsay nagsulti na ako, but I believe it's, you know, the Lord has told me something. I'm giving you something. Write about it. So I started writing about breast cancer kay pink October man to siya. Okay. It's Breast Cancer Prevention Month. So naghimo ko series of article about breast cancer gikan sa mga simptomas sa breast cancer, yang iyang treatment, yang iyang unsay pwede na to matabang, no? And then so I am aware because before you write anything, parehagod sa ubang kanang mga magsuwat og lindog, opinion column or columnist, we do research before we write, di ba? Di mo ta magpataka ang hadhanga diha og sulat lang. So when I did my research, dito na ko nahibaw-an ang common signs of breast cancer. Okay, silent killer man gud ni siya. Yes. Kanang naay discharges ang imong suso or naay discoloration or naakay ma-feel nga lump or naay dimple ang imuhang suso, no? So ako padayon ra gyud kog sulat because I have no clue that I have
breast cancer. So wala ko'y clue because I was so healthy. I had my regular mammogram. Pagka ikatulong si Mana, gidamgo na pud ko nya ningon na pud nga kanang imo nang nahimo ang imuhang mission, pero I want you to walk the talk. So Okay. kuslan man nga ako ang akong gisulat may tungod sa breast cancer, ako mismo nag self-examination po ko, no? So kano sa amin na siya Ma'am JB? What month and year was that? That was, nagsulat man ko October. Mm. So pag third week, pag human akong suwat sa ako ang last article about breast cancer, ikatulo na kong sa akong series of stories about breast cancer. Pagka last week of October, naligo ko, niya na ako'y nakapkapan. So akong gipaabot. Sunod adlaw, naman gyapon. Wala gyapon siya mawala ba? Ko, paingon na raba ko ato mag-birthday. Ang high risk dito ang gibutang sa breast cancer is kung mag-age 50 na ka, high risk ka. Kung doon na mo'y kaliwat nga kanang na ay breast cancer before, high risk po ka. Ako una-una ato siyaro. Breast cancer yun ko nga, I'm so healthy, I have my regular mammogram and all that. Pero lagi, pag examine ako sa akong kawalingon lang, na ako'y nakapkapan, gamay na kaayo, mura siyang munggos. Gamay na siya kayo, mura siyang bugas. No, mura siyang bugas sa naong ba? So mo to pag hikap na ako, wa man siya mawala after 1 year. I mean, after 1 week. So didiretso ko sa akong doktor. Ningon akong doctor, kaya my doctor was also an OB-gynecologist. Ningon siya nga kanang ato lang gid ning ipa-biopsy. Kay kuan man kanang bilang ta mo salig ba? May nang ma-sure nato nga benign siya, no? At least na ako'y peace of mind, katulog ko. So, biopsy dayon mi. Siya man na nga usa pa man kasi Mana ang milabay. Kudugay man kaayo ang resulta ngano kaha, no, nga nadugay man gibalik-balik di nila og test og kuan ba yun, no, ilag yung gi-confirm. So one day, a week before my birthday in November, what year was that? in 2018. 2018, yes. So pag-ingon sa doktor, tawag ng doktor, alas 5 pasado na sa hapon, kailan ni may ilang mga doktor dire no kita may sa ato, kita may mo atos doktor. Ilaha dire kon ang ilang ang doctors nila dire, kung naa sila makita sa pasyente, tawagan dayon ka. Mag-una sila tawag nimo. You don't have to travel and go see them, palingkuron ka, kay pasabton ka ana, no? So gitawagan ko sa doktor niya, ningon siya nga ug naa kay lingkuranan diha lingkod o niya og naa kay tubig. Pag andam da ano to nakulbaan ako ngano man ni oy nga palingkuron man ta nga butangan magtubig diha sa kilid. So mo to gipa speaker's phone niya unya para makadungog to ang bana. Di speaker's phone karon pag istorya na sa doktor, nagsugod man siya ingon nga, I'm very sorry, Jaybee. You have breast cancer. So, wa na. Nitulo na akong luha kay, wa na kumura na akong nabungol sa succeeding istorya niya, no? Kay sa ato god og makadungog tag word nga cancer, murag mamatay na ka. Di ba? Murag hadlok kayo ng cancer. Uy, kay murag wa na kaayuhan ko. So akong hunahuna nagdagan na wa na end of my life na to, no? So naratol ko wa ko kabalo sa akong buhaton because I'm new to this country na culture shock pa ko. The weather is 4 seasons go dire, so bugnaw kay atong panahon na unya kanang mingaw ko sa akong mga anak kay layo na ako, no, akong tanang parinti to asa Pilipinas ko wa na gyud pumura kog nabungol na gyud pagsulti sa doktor, pero mo to nga gipa undayon na nako siya sulti sa iyang gi-assure ko niya nga niya ka sa Amerika karon, so tanang
klase nga laboratory nga maayo na adire nga naatay corresponding nga tambal para nimo unya mag-ready me kay mag-conference ta pundoko na mo ang imuhang surgeon, ang imuhang kaning ni ang oncologist, ang imuhang social worker, naapay social worker, naapay counselor. Kompleto sila sa team na ay doktor para sa radiation, na ay doktor para sa chemo. So in one room, palingkuron kanila unya musulti sila tanan sa ilahang expertise. But it's really up to you to decide, no? So wala gyud ko musaba padi na hibaluan ni diha sa Cebu. Kay kabalo na kadiha sa ato nga usahay ang balita mag-una ba niya punan o dili punan no. Attorney na ako i-follow up ka pangutana ni Kuan. Sorry to interrupt. On Jaybee, katong pag-process na nimo sa medication sa after knowing it, benefits ba na nga gihatag sa US government to each people? No. It's not. In here, it's like it will have to be paid by your personal insurance. Pait kay diri sa Amerika o wala kay insurance. Dili pareha sa ato nga naatay mga government hospitals. Wala sila diri government hospitals. So everybody has to have an insurance. Kay maugid na ilahang kuan diri no kanang patakaran nga kung magtrabaho gali ka dapat mukuha jud ka og insurance. Sa ato diha makainomdom ko sa ato diha ang coverage nato 50,000. PhilHealth niya. No pero sa ila diri naman sa sila Medicare pero pila ra man pod pero required gyud dinhi bisag tourist ka na naa kay insurance kay in the event nga simba ko lang makasakit ka dire matambalan ka. So when I had that, pag-conference niyo Ma'am Jaybee, unsa may imong feeling na adito ang tanan na ang team? I feel like assured that I will be okay because they assured me as well nga kanang naami tambal nga igugid anang kansera. So aningon siya nga but they cannot tell ug unsa nga stage ang ako ang cancer. Ang ilang giingon sa ako nga dili lang usa amo nakita, duha. So we have to remove your breast. So ang akong totoy attorney nawantoy. So nawantoy na lang no kay they have to take out my whole breast because lagyo man sila kung usara unta to lumpectomy kwaon na nila ang lump no nga naay cancer. Pero duhaman unya lagyo they have to remove my whole breast. So right there and then wa ako magduha-duha. Kuan ko it kung wala ko insurance attorney it could have cost me $75,000. That's about 3.7 million more or less sa ato no. So I have to sell some of my properties back home. Kaya I wanted to see my children nga akong panion diri sa Amerika aron makakita ako nila before something else will happen because we cannot really tell maunsa. So a month after that in January of 2018 yes 2018 something like the following year pagka January a month after that scheduled dayon ko for operation. Yes, for mastectomy to remove my right breast. So unya sa ila dire operan ka ingnon ka nga kanang kuhaon na lang nato ang duha aron dili siya mutakod. Ako giingnan akong gikomedyan nga ayo lang mapukuatanan doktora. I still wanted to save the other one if I can, to be kay kuan biya kun ang babae maoperahan og makuhaan og part sa iyang body murag incomplete ka and you become insecure. True. Right? Kay mausab na gug ka niya. Of course mausab gyud ka kay ang imuhang kaugalingon nga unsa talang kana bang og atong ipaindigay sa una ang ato ang windot nga
postura, nindot nga itsura, mausab man gyud. So I was subjected to mastectomy, but after like a day, niguwa dayon ko, nagpa-impress dayon ko sa akong surgeon nga kanang na okay na ko, doktora, ato ra ko magpaayo sa balay, pero actually naguna-una ako sa bayranan. Portig yung mahalag yun sa bayranan. Ko, wa itaon ko igong kwarta niya, bago pa ko sa Amerika. Unya, suma ako ikabayad, no? So, I was healing at home the following month. This is the harder part because I started with my chemotherapy. Unya, ang kanyang chemo god tungod sa kaisog sa tambal nga idapat sa imuhang lawas, like in my case, ang tanang akong buhok sa akong lawas nangatangtang gyud. So if you are going to take a bath, maligo ka, mga larot na imong buhok, mahibong na lang ka nga kanang inikaligo ni mo no daghan kaayong buhok sa kanang naang sa banyo ba. So what I did, I have to scrape my hair. It was very painful. Kaya ingon matod pa bitaw nila, the hair is the crowning glory. Yeah. Especially kung babae ka, no? So siya yung magdani mo beauty, kunuhay. Ya karon, I mean, looking at the mirror, I shaved my hair. Imo tingunhan. Ha? Imo na lang Mga larot. shave. Mga larot man siya. Unya ang pagkalarot niya, dili bitaw ingon nga kanang magpatak-patak siya ba? So, larot diri. So, can you imagine nga wala kay buhok diri dapita. Nga say, nga sunod adlaw, sunod na po mo kaligo diri na pod. No? Unya, because of my chemo injections and kanang transfusion, kay mudagan man siya 5 ka oras every 2 weeks. So, nag-shave na lang nako, diwa na ko'y kilay. Hasta tanang buhok sa imong lawas. Hasta imuhang kanang balhibo sa imong ginagmay balhibo sa imong it will be gone. So nya mo balik na pud siyang tubo after 2 weeks. Nya kay chemo naman puga. So mawala na pud, no? So kada tubo niya gamay inig dapat sa medisina wala na pud. So basically I have no hair for 1.5 years. I had 17 chemo treatment. And I look very ugly because ang akong naong nihubag man siya nung nang hupong ba. Kay I have to be injected with steroids. Kanang steroids para dili kay ko maka-feel sa sakit inigsulod sa medisina sa akong lawas. So aron dili kaayo ko matam-an sa sakit kay taglima biya ka oras kada chemo nako every 2 weeks siya. So I was so thin kay di man ko kakaon. Wa koy gana no murag ang tubig nga akong imnon murag na sabon mag-ana ba wa koy taste wa koy. So unya mukaon ko bisag gamay suka na no unya sige ko nosebleed nga dali kay kumasamad kay ako ang red blood cells dire maapil man og kuan sa tambal igo sa tambal di man na mamili ang tambal nga kani maayo ni nga cell kani bad ni siya nga cancer cell ni. So basically maluyag gyud ko, I cannot even talk kay hapuman iistorya, I cannot walk bisag 5 steps lang. Kay kapoy gyud kaayo last. Basically, I was bedridden for the first 6 months ako ang chemo. Grabe gyud niya. Ang akong tanang kuko kanang nangamatay no ni itom. Ni itom siya kay wala mo siya oxygen supply kaayo. So for 1.5 years ito mga akong kuko. sa kamot og tiil. So Ma'am Jaybee, katong time ba nga naa ka sa balay unya nagkemo ka maglisod kag lakaw. Giun say nag-atiman nimo ang imong husband? Nobody attended to me because at that time my husband was working. He has to work to pay our insurance that time.
So, ako ra sa balay. So, magkuan ko, magluto ko kanang pagkaon niya kanang dali ra bitaw lutoon nga noodles, nga crackers, inana. Standby sa akong kilid kanang mga ensure nga imnonon. Pero naaragyo ko sa balay kay maulian man ko after 1 week. Kaya ako injection, I have injection every day for 5 days every after chemo. Okay. So, mag-self-inject ko. After 5 days, musaka na po siya balik, no? Ako ang red blood cells. So, na po ko energy. Okay. Igo po nga maka-revive ko after 1 week, balik na po. So, I was ugly, very ugly. I was terrible because I cannot even communicate. Sige ra kong hila, kay mingaw. Wala ko'y friends dire at the time kay bago pa man ko adto wala pa ko'y nailahang mga Pilipina ba nga ako ang mga kaila karon. So that was the worst time of my life gyud kay I really thought that I'm gonna die. Jaybee, nakoy pangutana nimo, Ma'am Jay. After Yes, sir, nga Father. na-discover na kahibaw ka nga naaday ka na nga sakit, giunsa nimo pagpahibaw sa imuhang pamilya sa Cebu? Taod-taod pa, Sir Tony, wala dayon ko magpahibaw diha-diha kay I do not want to alarm them. Yeah. I do not want to misinform them. Kay at the time, pagkaibalo na ko, wala pa ko'y igong information. So before I called them, I reached out to my cousin here in Chicago who is a nurse, and she was the one who assured me that you will be okay because you are in America. We have the best doctors here and we have the best treatment here. Diri sa Amerika, bisag dako kang utang, pautangon ra ka, basta hinahinayan na nimo bayad. So you will be treated here. You will be treated here for sure. Unya, I'll be with you. Ingon niya, I'll be with you all the way. Anytime magkinahanglan ka, tawagi ko. Call me so I can walk you through. So ayaw ra kagool kay kanang common ra na ang cancer dire, ang breast cancer dire. So let's see how the doctors will recommend kay kung okay lang pwede man ka maka breast reconstruction, like they can put a temporary or silicone or something, pwede sila kakuha og tambok sa imong tiyan ibalhin diha, no? So para lang mag-balance. Para pag-balance. So it gave me an idea nga it's not the end of the whole world. So at the time, sige ra gyud kog ampo nga Lord kanang usa magiimuhang gusto mahitabo nako, no? What is your message? But Ma'am Jaybee, at that time ba naka-question ka ni Lord why it happened to you and why here? Di ba kita magulog mangita tag mama, mangita tag support sa pamilya. Nakapangutana ka ana sa Ginoo nganong hitabo na nimo? Of course. Thank you, Lord. Kanang, og sa kuan pa ni tama na sobra na. Kaya ko nga, daghan mo kay kong sakripisyo. Uy, Lord, kanang nagserbisyo mo ko sa imong mga anak diri sa kalibutan, and I have dedicated my life to, service. After what I have been through, I've got lots of sacrifices back home. Nanong ako mangyod. No, Na ako'y follow-up question nimo, attorney, na nimo, Ma'am Jay, attorney. Ang imong pag-abot karon sa US, gikan ka Cebu, how do you consider this? Is it also consider ba nimo nga is a blessing, or ang Ginoo has planned for you nga anha nimo madetektar ang maong cancer dinha kay based on your explanation, ang cause din is too high. What if og na-discover na dito sa Pilipinas? Can you consider it also as a blessing, or God has planned for you? Both. I'd say both. The reason why God put me here is that He wanted me to be healed, because I'll be better off here with
the cancer treatment that we have here in the United States compared over there. Kay kung sa Pilipinas pa ni Sir Tony, di man jud ko magpa-check up kay ngano magpa-check up man ko nga okay ra man ko. Man koy wala gyud koy abnormalities nga nakita. There's no discharges, there's no discoloration of my breast, there's no wala siya nagdimple. Wala, I was very normal. And dili man gud sa Amerika, whether you like it or not, pugson jud ka pagpamamo. Pugson jud ka pagpa, kanang i-test bitaw ka, kitan-awon yun nag healthy ba ka, or nindot ilaha diring system. So I'd say both, because there is a purpose of God putting me here. Yeah. As I said, ibra ko yang gi-tap sa akong shoulder nga ningon gitagaan ti ka ani, gidala ti ka dire because you have a mission. And I think my mission, which I'm still doing until now, is to propagate about breast cancer, and maybe I will radiate to other kinds of cancer. Kaya na ako'y avenue to be able to help the others who are struggling now. Kaya with cancer, man God, early detection good is better than cure. So Ma'am Jaybee, unsa nimo pagsulti ang imong pamilya naka-decide na ka na kay complete background nga mao na ni plano sa imong medication and everything. Kinsa imong unang istoryahan, and what was the reaction of your family, especially your two boys? Kay I understand ga close kayo sila nimo. Very much, and I think they're also watching now. Kanang ang ako yung primerong pahibalo akong mama. Yes. Dayon accidentally my boys heard her while talking to me. So they got so angry with me for not telling them right away. I hate you, ma. Di ko kalimot no akong anak si Jeko. I hate you, ma. I hate you so much for not telling us. Nanuwa man ka musulti, ma. Ikaw ra usa din ha. It was so sentimental that I can even cry recalling what happened that time. And my sisters too, they were crying because, sa ato laging perception sa Pilipinas, kung naa kay cancer, wa na. Katapusan na nimo. At the time, I didn't know what stage of cancer I had. So that was extremely difficult on my part and on their part, because they wanted to come here. They wanted to hug me. They wanted to cry with me. They wanted to be with me in this most difficult time of my life, and they're not here for me. So bugat sa ilahang kasing-kasing nga now is the time nga si mama nagkinahanglan namo, di gali mi ka-serve niya, di gali mi ka-luto niya, di mi ka-palit og kanang healthy food, di mi ka-bantay niya, no? Siya ra usa in town, siya ra usa. So purting hilak ako, di ko kalimot sa akong igsuon, manang sige rig ingon, manang. And then I assured them that my cousin who is a nurse, and I have another cousin in New Jersey who is a doctor in the Philippines before she came here. So iya kong gi-walk through. And then I found out that my other cousin there died of breast cancer, which is also scary on my part. Kay namatay biya, agaw biya to na ako. So yun ko nga, nasamot akong kahadlok, no? But God is good, extremely good. Because right after the operation, right after my mastectomy, natawagan ako ang surgeon, because they got some, tawag ani kaning nodes. Now, pinakanag ko nga nodes, ilang gikuha from the cancer site. Yeah. And they said, it has not spread at all. So they said, congratulations. So I was crying na sad. Sige, hilak ni Reke. Ningon na po siya nga. You are still in stage 1. Your cancer has not spread. And it's very good that you were able to detect it right away. And the doctors got so curious. How were you able to detect it when you look so healthy and you look so normal? And I said, well, God talked to me and said, write about this because I'm giving you something. So murag ko
through my dreams, siya akong giingnan nga gitagaan tika or something because I want you to, become human, become very human and walk the talk and feel how it is to have cancer so you can write better about it. And then bitaw, so you can talk about it and encourage people to move on and be happy, To fight, di ba? Kay Fight mura yun. down yun ta o makadungog taan akong Jaybee nga. Oo. Cancer, oh my God, di ba? Pamili, pagsulti na nimo, kung Oo. sunod nilitabo. My mom was on standby every day, waiting for my call because every day, especially si mamang, wag yun po niya biyae, no? Naaragid siya. Standby ragid siya. Ang kapait lang attorney kay after 6 months sa ako ang kaning sa tawag aning chemotherapy nga katong down kay ko, luya kay ko, wala ko'y buhok, upaw ko. Kanang na-exacerbated pa ni siya ba, napunan pag yun ang ako ang emotional nga feeling, no, nga gibati kay I heard my husband talking to another woman in the laundry room. And so when I asked him, kinsa man mo ka istorya nga alas 11 na mas gabi eh. Yan na Iya kong niya na pag laundry room. Diin mi man laba. Kung kano magtago-tago man og istorya, no? Unsa may angay taguan ana. So iya kong gipalingkod diha. He was normal. He wasn't drinking or not in drugs. He just sat me down, ininingon siya nga, nako isulti nimo. Wa gali mga ipasaylo, gidritso ko niyag ingon, I have fallen in love with another woman, much younger than you, and I want us to divorce. Ana siya, no? So, kinsa may dili, masyak, ana, unsa naman ni uy, naunsa naman ni uy, kanang, nasakit pa ko, down pa kay ko sa akong kaugalingon niya pa'y akong bana nga nagpabadlong kay ko inani ka sayon and inani kadali gipalingkod ra ko niya akong giingnan nga I have fallen out of love with you and I want a divorce. Kay ako siyang pakaslan na kung nakita ang mas bata pa I cannot imagine myself to be in that situation where I was battling my cancer. I was so low and then gipunan pa gyud niya. Yeah. So but God is good. And yan ningon ko kaniba sige tuyo ni Ginoo ang tanan. Yeah. Pero nasyak yapon ko kay naglisod kog sulti sa mga bata na sad nga. There was a reason ano it happened. Yeah. And then anong ako mangyod no na expression bitaw anong ako mangyod kay mo na po ko Ginoo ko Lord. Anong ako mangyod no. So but anyway the pain was so much that murag nagnam na ko ba nagnam na ko mamatay na ka ako ani kay gipunan man ni pabadlong sa ako ang bana nga ningon siya nga kanang hawa na dire kay magpakasal ko ako siyang dadon ako siyang magminyo na pod sila no so he gave me papers for me to sign which is precursor to divorce kay makig-divorce siya. And so at that time, I started joining Bible study. Ingon lang ko niya nga, mangita sa akong abogado ha, kay akong pabasawan ani. Pero the lawyers here, dollars via attorney, ang per hour sa abogado diri, ang pinakabarato is like $150 per hour. That's about 15,000, no? 15,000 pesos per hour. So magdali-dali kimi istorya attorney kay bilan man ka kada minuto sa abogado dire. So istorya. Tapos madato yung kadihas Canada attorney. Karon karon akong gibuhat kung sao man nako nga wala akong kwarta niya. Akong bana pag yun, nagbinuang, gustong makikdiborsyo na ako, double jeopardy, sa ba? So, again,
you know, I dreamt about God telling me, I gave you a talent, use it. Okay? And I kept on asking God, what is it that you want me to do? It's so dark. I want to see a light at the end of the tunnel. Please let me see a light. So I started to Google non-government organizations helping people of this kind. Kita nga DSWD, be at attorney. We network with, non-government organizations back home. So, daghan kay ko gipang emailan using my writing skill. Sulti na ko tanan ng ako ang kinabuhi nga. Lisod kaayo kay akong bana pag yun, diborsyohan ako, no? There was this one NGO who picked up my case and who called me and said, come over. So, gi-intake interview ko, and right there and then, they pledged to help me, and they hired a lawyer for me. So, they paid for my lawyer, basically. So, I was able to fight and contested my divorce in court. Okay. So, mao nang kaluyan sa kus Ginoo attorney, no, kay since then nag-attend mo kog Bible studies, I've been going out with friends, Filipino friends already nga na ay Bible study group unya simbahan pod, no. So nako kay natabang na akong mga group of Filipino friends pod to move on, and then because I work bisag nagsige pa kog chemo attorney, nagtrabaho ko nya kabaw ka ani mga Pinoy kung manrabaho sa laing nasod, we give it all. Yeah. So bisag nagkalisod na ang kumpanya, wala gyud ko papaulia. Nya mo volunteer gyud ko overtime para na lang gyud ko extra nga mabayad para sa akong akong taxi paingon sa ospital para magpa-chemo, ako ang pagkaon, akong vitamins, and then people from the church provided me with temporary shelter. They helped me a lot, and then gihire ko sa kumpanya, and then I got my insurance already. So then I told my lawyer, okay, attorney, because when we had the hearing, kanang emergency hearing man to, paspas man ilahang hearing po diri sa Amerika, purting paspasa. Unya, pag hearing, at the course of the hearing, when I gave my testimonial, nag-profuse bleeding ko, kaya nag-nosebleed ko, kay wa pa man ko maayo, sige pa man ko chemo. So pagkakita sa huwis nga nagdugo ko, ay naayong 911 standby. Maura te courtroom attorney nga naay ambulansya nag-standby sa gawas. Actually, kay anytime na may tabo na ko. Where sila sa case nimo, no, nga under treatment ka? Wala, gipatawag sila kay nag-bleeding man ko, ang whole box of tissue paper akong gipansak na sa akong ilong. So samtang naghatag ko sa akong testimony for my divorce hearing, grabe ang akong bleeding, nosebleed ko. So they called 911, and the nurses of 911 were there. Na suspended ang among hearing for a while. And then una-unta ko sa emergency room, I said, no, I want to finish my hearing. Okay. Ang alang-alang nga, mahal magkaayong abogado biya niya. Tiwaso na lang yun. Tiwaso lang, iko nga, okay ra ko, kanang, kaya ranin ako, under treatment pa manggug ko, mauna nga nag-bleeding ko, no? And so the judge ordered that time na for so long as wala pa ko insurance, my ex is compelled to, Pay. to provide me with the insurance that I need until such time nga naanak ko'y kaugaling ng insurance. And thanks God, the company hired me and provided me with my health insurance, and I'm able to continue with my health insurance now. And I've got some little help from friends who helped me also pick me up in the place where I used to stay and then send me to work. So libre ko gamay sa akong pamiliti, kasave ko gamay sa akong pamiliti. And I've got lots of friends who helped me all the way to become better. So Ma'am Jaybee, understand nga during that time, di ba natoy time nga visit nimo ang imong mga anak ug imong mama? When was that? That was a year after, almost a year nga
nga nag-chemo ko. Sige pa ko chemo adto. Under Ang treatment. reason- Yes. Ang reason why I sold my property is I bought tickets for them para makakita ko nila, because at that time, I don't know when I will live. Kay, pamako ka, kuan ato, makasurvive ako sa whole process of chemotherapy, because the chemo is stretching 1.5 years. So I wanted to see my children, and I wanted to see my mom at least before I will. You know, if God will take me, then at least I'm able to see my children. So I sold some of my properties back home and bought tickets for them to come and visit me. So they were here for like 3 weeks, and they have witnessed how am I being treated for my chemo. So dito po sila, kuyog sila na po sa, I had a grand time with them, and it was actually my children, my boys and my mom who told me, get a divorce and we will pray for you, start a new life, find a job. So when they left, I was a brand new person. I was so encouraged by my immediate family, by my children, to move on for the better. And they had been and always had been my inspiration. And they were the ones that, Ma, kaya ni nato. We have battled poverty, we have battled away from each other, and we end up a winner. So don't you worry, Ma, we can do this. So 3 weeks na to, pero when I came back in Georgia, I was like a new person. And so my outlook in life has started changing, no? Sa una, maluoy ko magtanaw sa mga cancer patients, kay wala ko sila kilay, wala sila. Pero ako, pa-beauty ko attorney, bisag wala ko kilay, tangan yun ako eyebrow diha, o niya, maglain-lain ko wig, o na ako'y wig nga blondie, na ako'y wig nga mubo, no? So, ako, gikatawan na nako ang akong kahimtang ba, and then, you know, I started sharing to some friends to encourage them, you can do this. You know, look at me. Ma'am JV, mag-commercial break una ta. Inibalik na to atong hisgutan. How are you after the treatment? Nahuman na ba yun? Na-complete na ba ang imong treatment? O kumusta na? And also after your divorce, kumusta na ang imong heart? Kay Valentine's Day na karon, mag-istorya na sa tagabi. Bugat kayo. Yeah, attorney, kumusta sad ang iyahang spirituality for now nga patakaiba o alihil bagyod siya. At least, nakalabang siya sa grabe nga trials. You know. So muna atong hisgutan sa atong pagbalik. Standby. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me.
balik ta sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys para sa mga late tuners ang atong guest karon, ang atong kani Information Officer, Media Relations Officer, and HR Officer sa DSWD7 nga karon naa na nag-base sa Georgia, si Ma'am Jaybee Binghay. Very Attorney, iyang story. Yes, sa dili pa ka mo paingon sa sunod na to nga hugno ang Facebook pa nagpusot-pusot, grabe kaisog ning bayhana. Oy, salamat. She is very brave and she is an inspiration kuno sa mga nahi-cancer. correct. Ay, Tinuod down. na dili data dapat ma-down, no? Ang uban na problema karon gamay ra day na compared sa naagian ni Ma'am Jaybee, no, nga ingon ana kapait. So, Ma'am Jaybee, mo balik na ta, nahuman ang imong treatment as of now? I finished my chemotherapy in 2019 April. So I finished my 18 sessions with them. That's like a year and a half. Nga ako ang treatment. Onya, so far, attorney, it's been almost 3 years that I'm on remission. So every 6 months, check-upon mo ko sa ako ang doktor, tanaw niya, wa ba mo spread, wa ba mo, you know. So, close monitoring niya, kani sila diri sa America, attorney, dili kanila buyan, hangtod cancer-free yung ka within 5 years. So, in 5 years, 1 year na lang ka, once a year na lang kanila check-upon. So, ako gusto po kong mahibalo kung, you know, simba ko ba? True. Spread ba siya or what? Para makaandam punta. So, nahuman ra gyud to imong divorce? Oh, nahuman siya after 6 months. Since Ay, kay iya man ta kong papirmahon, wa man ko mo pirma. Sa divorce, siya or ikaw? Ako na ni-file kay iya man ta kong papirmahon, uncontested divorce they call it here. He wants an uncontested divorce, meaning he will just leave me by the side of the road. I will just sign the document and finish nang among kami niyon. But I contested the divorce. I said no. I get what I need now, which is my health insurance. I don't care about your money. I don't care about your house. I don't care about anything. I just need you to continuously support me and pay for my health insurance so I get to continue with my cancer treatment. That's it. That's all I ask. Wala na imong gipangayo, wa ka na ngayo. Kaya ang uban, Ma'am JV, pwede sila mangayong parts sa iyang sweldo, pwede sila mangayong balay, pwede sila mangayong sakyanan, di ba? Ikaw wala kailangan gipangayo, imong insurance? I have always been independent attorney even when I was back in the Philippines, back home. Akong ibuhi ako ang pamilya, akong anak by myself. I work hard. I had 3 jobs that time para mabuhi ning tulo. I continue to bring that character even when I'm here. Medyo dihado lang ko at the time kay wa pa ko'y trabaho. Pero once I had the job, I know I can do it. So So, I didn't ask for anything but for him to continue to pay for my monthly insurance. Kaya ang insurance diri attorney, monthly imong bayaran. $700, $750 I think per month. Binuwan hasta ilahang car insurance diri binuwan. Ang ilang bayad. So, So, Ma'am JV, kumusta naman araw ngayon ng mga poso ay buwan ng mga poso? Kumusta man ito? Di ba? Okay. I think after all those mga naagian mo ba, I don't think mo surrender na lang sa diyog ka nga, di na lang diyog ko ma-inlove. What a kayo really for you? Nga tinuod yun forever. After having gone through 2 failed marriages, one, the father of my children back in the Philippines, and then 2, kani ako ang partner, the kani ex na ko nga, you know, parehas silang duha, they dumped me. Okay? Parehas silang duha, they dumped me for a much younger woman. So, murag na para na ko, so why do I need someone else to survive? I mean, my mom had been
biyuda for quite some time, wala akong papa. Nabuhi siya. Now, that's exactly what my mom said. Na, but look at me. I'm already old. I'm happy, and you don't really need, somebody. But then there's someone who came along. who, Uy, nakita sa picture. who who was with me all the way. He was the one who actually helped me go through all this from my. He has been with me at my worst times, at my worst look. I was the ugliest when he found me. He is still here when I'm already a little bit okay. So yes, I am so liking him. Murag na ako'y Valentino. So you're And yes. We're happy. We have the same chemistry, and he has been very supportive, and he has been with me all the way through my good and bad times. meaning to say, So- nagkailan na mo ana niya during the time nga nag-chemo When- ka? When I started attending the Bible study, he was there. Okay. So he was in the same church that I used to go. So, Oo. Pero, Nag-ayos-ayos na dito siya nimo that time. yeah. Okay. Kaya ako gipaagi na akong komedya nga siguro kay nag-ilis-ilis magukog wig, no? Napoy taas nga wig, napoy kulot nga hair. So I tried to create a new image every now and then, and my disposition was I laughed at sometimes people who don't really know me will never know that I have cancer, because ang akong disposition, magsige man ko pakatawa, siaw ba, magsige man ko, I treat life as every day like it's my last. Kay wa man ta kay ba uno sa takwaon god. So I'm ready. Now that I have seen my children, they're okay. And I'm happy every day, and I have a very positive disposition in life. Every time makakita ko akong amiga nga mag-uol ako dahil sus ko unsa ra gud nang imuha ko para sa ako, so tihan tigas kong problema ha, nabi ako'y cancer. Ha, okay, cancer ko unsa man na, unsa ra gud nang imo. And then, Nagingon siyo ra ng imong problema. ana ra na ikumparar ani nya tan-awa. I mean, look at me, look at my disposition in life. I see to it that I let anybody that I met every day smile and laugh. Ma'am Jaybee, I know nga, bisag unsa ka strong, no? Kanang kung ingon ana nga klase sa trial ang mo igo nimo na agyo time nga down ka, mawalan ka ko. Asa ka ni kuha og kusog? Prayers na good attorney. Ha? Ang ako yung gi-anchor is God will not give you anything you cannot handle. True. So kana kay gihatag na nimo niya, makahandle ka ana. Di man katagaan niya of something that's beyond your control to handle. So, from the time I close my eyes to sleep, He is with me. I pray every day, and the first thing that I do when I wake up, it's always praying to Him. A friend from the United Nations, a very close friend of mine who works at the United Nations, gave me a prayer, a long prayer that I used to read every day until I get to memorize it. And it's a complete prayer. I feel secure when I wake up every day, and when I close my eyes in the evening. God can take me anytime. In other So- words, no, dili jud ta mo survive without Him. No? We will just Always. everything niya. Ma'am Jaybee, Everything. yeah, sa dili pa Yes. ta manilit, nay gustong muhatag nimo og message ato ning paminaw. Ma, proud kayo minibili ni Mamilo nimo. Di lang tungod sa kataas sa imong naabtan, pero kung di tungod sa kadaghang tao ibong natabangan sud sa pagserbisyo nimo sa gobyerno, sa DSWD, ug sa pagsuwat nimo sa Superbalita. No? Naara gyud mi diri suporta ra mi nimo
sa tanang danggo nimo. We are your wind beneath your wings. We may be apart, but we are never far away. I love you, Ma. Proud of you. Hey Ma, I remember people telling us you were being too cautious or too anxious just because you got us insurance for the house. Well, recently we got hit by a debt and I can sleep safe knowing that we can always rebuild because of the insurance that you got. I also remember people looking at you the wrong way because you fetched us late at school or you couldn't make us breakfast because honestly you were working to maybe even 3 jobs. Well, now me and Jacko, we finished studying college and we have our degrees because of every penny that you saved, because people thought you were too much. Now I hope you always remember that while you're out there, here you are celebrated and loved. We will always want you back. I love you, Ma, and I miss you so much. Agoy! Nihilak na po ko. Sige na kung nihilak, ani attorney. Madawat ang akong make-up, ani. Salamat! Who would it Makaingat be? na Ma'am Jaybee daw nga, ang tanan ni mong sakripisyo nga gihatag sa Ginoo, kahibaw si Lord nga kaya nimo nahastan ni noong ko ani maghilak. And then, ang nindot kaayo nga gihatag ni Lord, look at your 2 boys. Oh my God! Professional and gentleman. I'm so happy with them. They're very supportive when I called them and tried to say that I want, I asked them, no, to give their message to you ba because I know nga gimingaw na in town kanila. Wala jud Good. sila but thank you kaayo. Aw. Ko and Billy. Inana nakadagko ang mga anak ni Ma'am Jaybee. So all of them, the 2 of them are working already, Ma'am Jaybee. They're both working, and Jekyll is about to finish his law school, attorney. He has to go to, I think he has 3 more subjects una siya makagraduate, and then Boyko is proceeding to nursing school at the same time. So I'm the proudest mom. And they have seen, sorry, maulaw ko kay buwangon man ako mga anak kay ila bitong isulti diha nga. So si mama, muro ra gini okay among isuot, pero wa mi mo reklamo kay ngano tinuod man gawasan mi kwarta. So, my boys have seen how I work so hard for them, and mabitaw na nga kani akong mga anak attorney wa na magdako og telebisyon, wa na sila magdako og kanang na ang mga computer games and all that. They grew up with very hard life and kanang books, no? So sometimes they get to impress me. Kay iko, oy, ningiga mo suwat ani akong anak, ako ning anak, magbim ni naliwat nga. Maayo man, puro maayo man lahat, and they're my biggest fan, and I'm their biggest fan as well, and they had been my inspiration, and I'd like to thank my mother especially, who has been my husband. She's been my best friend and my partner, my architect. Nga naa siya din karon, no? Ako gunang badi-badi akong mama kay she's my everything, and I know nga si mama karon nga nagtan-aw. I know nga nagtan-aw to attorney kanang gusto naghilak in town na kay gusto gid siyang muuli na gid unta ko og sa akong igsuon nga naa diha sa Canada kay tiguang na ko na siya, but Mang, we will be home soon. Ato laning palabayon si Omicron, si Delta. Pero puhon attorney, I'm so looking forward to be back home, and of course to meet all my friends there and continue my advocacy on breast cancer, and spend the rest of my life with my family. So, there's no place like home. But Ma'am Jaybee, honestly, I really admire you. I mean, ikaw ba? Di ko ka-imagine unsa ka strong. You know what? Because I know that failure ang imong first marriage. Kanya,
you were able to raise the twins well. Look at them now. Imong mga Lagi. trophy because kasagaran man gud Ma'am JB kung product sa broken family, 'di ba? Dili mag-guided ang mga bata, mag-rebuild ang mga bata. But look at you kung doon sa nimo pag-raise. I think nindot kay ni siya nga lesson para sa mga mothers, no? Usahay kung si ang father, ang mother gyud maug gyud ang og sa Tagalog pa ilaw ng tahanan, di ba? Mo gyud mo guide sa mga bata og dili gyud mo surrender. Anya dili lang not only once na nahitabo na nimo pag-abot nimo sa US. Di kaduhaan ka sa imong husband, no? But I know andam si Lord nimo nga forever na gyud. After sa tanan nga nahitabo nimo mo baby, I'm sure, di ba Brad Tony? Sa tanan nga Pero ang ako sang nakita niya attorney kay gitagaan siya nga problema kay gitagaan man siya dako kay nga strength sa Ginoo. So na-check and balance ba? Na-check and balance. Sige, isog ka na kaani tagaan ti kanin. I'll try you. So now, na-open niya. Di ba? So sa Salamat. lain pang lesson nga atong nakuha Brad Tony, no, nga kung naa ka anak nga klase sa sakit, na kay anak nga trial ba, especially ang cancer. Di ba? Ang cancer letter C yun na siya, capital letter nga lisod kayo siya i-deal. But look at Ma'am JB. So big yun di ay nga mo fight, no? Basta mo fight ka with the Lord. Because ang ako asad attorney, ambot na humana ba ang atong oras kay murag tan-aw na ako murag it's about to an end. Pero dako pagid unta kayo to nga pagka-discussion kay gikan si Jaybee sa Department of Social Welfare and DSW. Pag-abot niya diha sa American na encounter niya ang mga social services nga wala nato ma-encounter sa Pilipinas. Posible nga with that kind of strategies, implementation, if we have that in the Philippines, posible basag ka nga ma-apply na nato Ma'am JB considering nga usasag ka sa mga haligi sa maong hahinsya when you were in the Philippines. Kaya not. It's very feasible nga ato apong makuan dire no kanang for example an advocacy about breast cancer, advocacy about domestic violence. Actually, I got some brochures inside the CR of the hospital. So, dito ko nakakuha idea kay bisag ang ilahang mga comfort rooms sa ilahang mga hospitals at public places na ay mga brochures ipamutang where to go kung nakinahanglan kag ani nga tabang kanimo hang tawagon. So, kana siya bisag inana lang no nga it's still advocacy in a way nga kung asa ka mo adto mahibalo ang tao asa siya mo dool. Kinsa iyang pangayo ang tabang. Okay. Ma'am JB, one man yun tayo oras na nindot pa unta kayo ipadayon but 1 hour man ta so manamilit na lang ta. Before ka mohatag sa imong parting message para sa mga nagtan-aw nato karon nga dunay bugat na problema, dunay nahitabo silang marriage, dunay nahitabo silang health, but before that unsay message gusto nimo ihatag sa imong mga anak ug sa imong mama? Pakahilak masagta. Well, for Mamang is my everything. If it's not for her, I don't know asa na ko ron. So, Mang, please be healthy kay I'm coming home. So, ayog yung sakit-sakit diya. So, suot gyud mask yun may kay ko anaraba ka ng lupong taga-pamayapa na siya sa ilahang barangay karon. He's very active at the age of 80. Wow. So, just be careful Mang sa imong dealings with the public. Be safe always. And I love you every day as much as possible. Every day I call her still. Kay manluod na attorney og dili na ko matawagan. And I will definitely be home. Tigom sa kong kwarta kay bago patang na audit. Dako panggasto niya. We'll be home soon. For my children, you're my everything as well. You're my inspiration, and we will see each other very soon as well. Either here or I'll go home. So naara na.
sa duha. Salamat, attorney, for the opportunity. Thank you, Tatay, for allowing me to share my life story here in America. In a little way, I hope I have shared something that will help, those who are struggling now. Onya, fight lang onya, og kapoy pahuway. Pero ayaw undang. Ug madagma, mamaspas, barog, lakaw na sad. Diba? So, life is beautiful. Eat, love, and pray. Yes, that's the most important. Thank you kaayo Ma'am Jaybee sa imong time. Salamat kaayo sa imong pag-share sa imong story no sa mga nagtan-aw na to karon. I know na sila'y makuha nga lesson na atong imong mga experience. Grabe kabugat nga mga kasinatian sa kinabuhi. And what takaybaw no nga in the end, tanawa si Ma'am Jaybee, look at her now. It's so pretty. She's so pretty. Ako na gining buhok, ha? Hindi mo na ng buhok. Oh, original na Pwede na ning laruton kay ako na gining buhok. Okay. Salamat kay Ma'am Jaybee sa tanan. Salamat kayo sa opportunity no nga imong gihatag. First time nga imong nasulti sa public kay I know nga ang nakahibaw ana imong immediate family, and thank you kaayo sa imong duha ka mga anak nga buutan kaayo nga ni-accommodate sa among request. Thank you kaayo Billy and Jeko. And then Brad Tony, imong parting message. Before that, attorney, akong pasalamatan ng atong viewers karon si Mrs. Juaneta Marano yun, from Richmond, and also Rosie Garcia in Richmond, British Columbia, and we have also Nisa Prias from Bicol. They're watching with us. They're watching in us. And then ingon sila, it's very very inspiring stories. Ang programa daw nato is one of the best. Oh yes. He's also a survivor of So thank you. Unya murag nagkadako murag nakita na nako attorney atong programa mulupad 1 year from now lupad siya kay this is a good tool nga mabutang nato sa mainstream ang mga maayong istorya dili lang sad maayo ato lang pong sagutan og bati kay usahay ang kabati is also a lesson for us. So salamat kayo for watching us, and also Starbucks og magpadagan imong balikbayan box from British Columbia to the Philippines. Go for Starbucks. Starbucks is the #1 cargo forwarding company serving to the Filipino community to the Philippines. Boko booster juice owned by Senior Intusa. And also Eat Canadian, ipupog kuan gani mo kanang gutumon gani mo, go to Eat Canadian located in Surrey, British Columbia. Unya katong mga Cebuano kung gusto mong mag-party, go to the King George Pub and Grill diha doon sa Patulo Bridge in New Westminster, British Columbia, Canada. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw. Salamat kayo. Yeah, ako day i-greet nagtanaw na to karon sa Bye Lady si Moses Sorna. Salamat kay sa inyong pagtanaw sa atong tulumanon. And then of course ang atong staff sa CCTN nabuhangin taw na sila coordinate kay ilang i-coordinate tos Canada, tos US, tos British Columbia. Of course, thank you kayo sa atong technical staff, sila si Juan Lopez Alcabete. Thank you kayo Jo ha sa pag-accommodate sa tanan namong mga request, i-download ring pictures, i-download ring message, kung ano ning mga pangan. Thank you kayo Jo. And of course si Inday Lopez, thank you kayo Day. Yes, si Nilo Cabarles o ingon man si Robert Algidano. Thank you kayo sa atong tanang staff sa CCTN, and of course for Tatay Dudong Limchua and Nanay Dayan Limchua. Thank you for the opportunity, and I'm encouraging sa mga Filipinos living abroad no nga gusto mong mo share sa inyong story. This program is for you. Amo ning gituyo because we want other mga kababayan nato no to inspire them, like sa story ni Ma'am Jaybee, diha ka makaingon nga dili pwede nga mo surrender ta, di ba? So kinahanglan fight lang yun, unsay ihatag ni Lord, deal with it but fight it with Him. Mo na importante like sa gibuhat ni Ma'am Jaybee. So salamat kaayo sa inyong pagpakiguban kanamo. Thank you kaayo amo mong inviteon sa sunod semana. Another interesting na sad nga guest no ang among ikauban, Pinoy gihapon ni nga naa nagpuyo sa abroad. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuklok-tuklok sa cellphone.